अजय बाब, आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जल्माक येयली जाल्यार 9 वर्सां जालेलीं आहान. और कितें म्हणपाचें आहा तुका म्हणजे पार्टी ग्रोथ? पळय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पयलीं एक ऑर्गनायजेशन म्हणून फंक्शन करताले. मनोज परब आमचो पार्टी प्रेसिडेंट, मागीर आमचे एम.एल.ए. विरेश बोरकार आनी विश्वेश नायक, मागीर हेंच्यांनी ती अशी विचारधारा घेवन गोंयकारांक एक करपाक एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून ताका जल्म दिल्लो. मागीर ते जावन मागीर कालांतरान ताका एक NGO म्हणून सोसायटीच्या एक्टाच्या अंडर ते रजिस्टर केले. आनी मागीर सगळ्यांक आमची धोरणां आसली की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन्स नीज गोंयकार, आनी तो डिफायन जावचो आनी तांकां जे रायट्स जे मेळटा ते मेळपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी तशे तरेन ही एक आमचे आयडियोलॉजी फुडें व्हेल्ली. आनी ते जातकीर मागीर लोकांनी सांगलें की सिस्टमान येवनूच हे सगळे पॉलिसीज हे सगळे गोंयकारांक रायट मेळटले म्हणून आमी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर केली 2021 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून रजिस्टर जाली पॉलिटिकल पार्टी म्हणून. सो आतां आमचे 2 एंटिटीज आहा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक सोसायटी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. ही पॉलिटिकल पार्टी 2021च्यान आमची चालू आसा. सो खूब बरें दिसता आयज आमी 10व्या वर्सान एंटर जाता आनी एक डेकेड आमकां हे हिस्टोरीक अशें एक रेव्होल्युशन आंदोलन एक क्रांती आमी चालू केला आनी बारीक समाजाच्या भुरग्यांनी आनी जे केन्ना जायनाशिल्ले तशें आमी करून दाखयल्लें आसा. हे गोंयकारांक रायट्स मेळना, जे भायल्याची दादागिरी चलता आनी जे गोंयकार गोंयकार कोण ते सांगपाक आमी इतली वर्सां झगडटाले ते लास्ट वर्सा सीएमानूच सांगलें की तेजें ऑलरेडी डेफिनेशन आसा म्हणून. मात आतां कितें उरलेलें आसा ती जे रायट्स मेळपाक जाय, जॉब्स मेळपाक जाय, जाग्याचे रायट्स मेळपाक जाय, स्किमीचे रायट्स मेळपाक जाय, जी कोमुनिदाद जागा आमची आहा ते आमकां मेळपाक जाय. ताका लागून आमची धडपड चालूच आसा. आनी म्हणून पळयता आमी की ह्या फावटी आमच्या आमदारान 5 हिस्टोरीक बिलां घातलेलीं आसा. तितून आमी जागे जे लँड मागीर आमचें उदक, काल एक नवें बील घातलां रिलेटेड टू वॉटर रिवर ते जाले. मागीर आमचे एग्रीकल्चर लँड जे जस्टीस फॉर रिबोलोन ते बील घातला तेवूय आमी घातलेले आसा. आनी मागीर आनी 39A स्क्रॅप करपाक ते स्पेशल आमी बील घातलेलें आसा, ओन्ली रिलेटेड टू 39A. ताका लागून आंदोलन केल्लें आसा. मागीर ते जातकीर आमी आतां मेगा प्रोजेक्ट्स म्हणजे लोकल डेमोक्रेसी जी पंचायत आहा, जे 73rd अमेंडमेंट आमी म्हणटा की पंचायतीक सगळे रायट्स मेळपाक जाय, ग्रामसभेक सगळे रायट्स मेळपाक जाय. सो मेगा प्रोजेक्ट डिफायन करतले आनी ग्रामसभेक रायट दितले. अशें करून आमी ही पार्टी आमची इवॉल्व जावूच आसा. खुबशे इंटलेक्च्युअल लोक जुळटा, खुबशे बारीक समाजाचे लोक जुळटा, बरे बरे लोक जुळटा आनी तरेतरेचे आंदोलनां करता आमी. आनी ताका लागून हे जे रेव्होल्युशन आसा हे कंटिन्यू उरतले, हेका कांय अंत ना. होच मनीस जाय तोच मनीस जाय तशें ना. ही आतां एक आयडियोलॉजी आसा. सो आयडियोलॉजीक कांय हेका अंत ना, हे चालूच उरतलें. तर आमी पयलें जेन्ना तुमी इनिशियली स्टार्ट जाले, इनिशियली एप्रिहेन्शन आसलेलें लोकांच्या मनान, बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओन्ली फकत जे ल्हान म्हणजे बारीक जे मायग्रंट आहा तांकां टार्गेट करता म्हणून. पूण आतां आमी पयलें जेन्ना तुमी फुडें गेले तेन्ना तुमी आतां नॉट ओन्ली देम, कोण इल्लिगल करता पळय ते व्हडले पासून जाले जाल्यार व्हडले हांकां पासून तुमी आतां हें करता. तर कितले एक्सपेक्टेशन लोकांचे? पळय ते क्लेरिफाय करता. वारंवार आमी क्लेरिफाय केल्लें आसा की इल्लिगॅलिटीच्या अगेन्स्ट आहा आमी. जे मायग्रंट लोक इल्लिगॅलिटीज करता पळय तेंच्या अगेन्स्ट आसले आमी. जो मायग्रंट गोंयान येता, आपले सारको जागो घेता, कांय एन्क्रोचमेंट करना, गव्हर्मेंटान डायरेक्ट एन्क्रोचमेंट करना, खंय स्क्रॅपयार्ड घालिना, नाजाल्यार खंय झोपडपट्टी बांदिना आनी तितून एन्करेज करिना. सो तेंकां आमी टार्गेट करनासले. इल्लिगॅलिटीज करता तेंकां आमी टार्गेट करताले. आनी आतां आमी पळयता की नॉट ओन्ली हे स्पेशली जे दिल्लीकार आहा, व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबीज आहा, जे आमचे जागे हे करता, मेगा प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. पयलीं ते जागे घेता आनी मागीर ते जागे घेवन मागीर ते चेंज ऑफ झोन करून आमचे दोंगर, आमचे शेतां चेंज ऑफ झोन करून मागीर ते तेचेर मेगा प्रोजेक्ट बांदता. ताकाच लागून तेंकां आमी टार्गेट करता. नॉट ओन्ली हे तुमी पयलें आसलें आतां 39A अगेन्स्ट तो पाऱ्यां शिरदोळाचो हे चल्ला. हांगासर चिंबलान तितून आमी अडवाल पालकाराचे प्रोजेक्ट हाडटा. थंयसर ते रोडीचे पाल्या शिरदोळान सगळे फॅमिली बिजनेस ते ते डेपो बी ते आसा. तेंच्या अगेन्स्टूय आमी झगडटा. नॉट कित्याक ही फायट फक्त
नॉट ओन्ली रिलेटेड टू मायग्रंट्स. आतां ती जागो एक मेन मुद्दो आहा की फाल्यां जर जागोच ना जाल्यार आमी गोंयकार रावतले खंय. तशें आमी पळयता की हांगा 14 घरां दाखोवंक ना ढवळपालकरान, थंयसर आख्खो गांवूच पांयाचो दाखोवंक ना थंयसर हेंच्यांनी बिल्डरांनी. सो अशें जाल्लें आसा. सो खंय ना खंय ही आतां हें आहा पळय रेवल्युशन आहा फक्त आंदोलन पुरतें ना जाल्यार फक्त थोडे पयलीं लोक म्हणटाले की आमी फक्त आवाजूच करता, बोबाडूच मारता, कांय करिना. आतां ते डिफरंट लेवलाचेर पावल्ले आसा, ऑर्गनायज वेन पावल्ले आसा. आमी तरेतरेचे बिल्स मांडटा, रेजोल्युशन्स मांडटा आनी कंप्लेंट्स घालता. आनी ते जर एसेंब्लीच्या भायर करपाक जाय जाल्यार आमी आंदोलन करता, मोर्चार करता, आमकां रिजल्ट मेळटा. आनी मागीर एसेंब्लीच्या भितरूय आमचो एक आमदार आसा, त्या आमदाराच्या रुपान आमी ते मांडटा. आनी इमॅजीन करा जर एक आमदार अशें करूंक शकता, इतली बिलां घालूंक शकता, जाल्यार इमॅजीन करा जर आमचो सरकार आसा जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. नाजाल्यार आनी 5 ते 10 आमदार आसा जाल्यार आमी कितें करूंक शकता. सो लोकांनी चिंतपाक जाय ते आतां फाल्यां जर इलेक्शन्स आसा, हे आमकां 10व्या वर्सान एंटर करता, खंयच्या पार्टीक वोट मारपाक जाय, कोण गोंयकारां खातीर झगडटा आनी कोण गोंया खातीर झगडटा ते. तर आमी पयलें आतां एज्युटेशना जाता, खास करून आमी पयलें चिंबोलचें एज्युटेशन सारकें हिस्टॉरीक एज्युटेशन जालें, जितून तुमी ब्रेन आहलेलें, हांव जाल्यार म्हणटा कितें ब्रेन आहलेलें, तितून तुमी लीड करताले. तर जे आनी मागीर आमी पयलें आमदार विरेश बोरकर आहा, तेणें एज्युटेशन लीड केलें. तर रेवल्युशनरी गोवन्सा कडेन जोडल्या उपरांत कितलें पासून तुमकां इन्स्पिरेशन मेवलें हें एज्युटेशना फुडें व्हरपाक? ना कित्याक अशें ते एक इंडिविज्युअली करतलो जाल्यार तुका मातशे खूब त्रास जाता. सो आमी सुद्दां पयलीं ग्रामसभेन आवाज काडटाले, एज अ विलेजर्स म्हणून काडटाले. मागीर जेन्ना कळ्ळें की अशें एक विचारधारा जाता गोंयान, एक असो ग्रूप अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोज परब, की रेवल्युशनरी गोवन्स म्हणून कोण तरी आवाज उखडटा. सो आमकांय दिसलें तांकां जॉयन जावपाक जाय, आमची इंटलेक्च्युअल्स आमचे नॉलेज पार्टीक शेअर करपाक. आनी पार्टीचें जें हें आसा आयज सगळें जाता इन कॉम्बिनेशन ऑफ हें नॉलेज आनी पार्टी. आयज जर लोक आरजीक भिता नाजाल्यार आरजीच्या भुरग्यांक भिता, कित्याक इट्स कॉम्बिनेशन बोथ, की आरजीची तिका फाटल्यान टीम आहा आनी आरजीच्या भुरग्यांक नॉलेज आहा म्हणून ते लोक भिता. आतां तुवें पळयलें की आंदोलन करता आनी कोण दुसरो कोण करता जाल्यार ताका रोखडेंच ते कितें धांवड्यांत लायले नाजाल्यार पुलीस फोर्स केसी घातले जाल्यार बंद म्हणून जाता. मागीर आरजी कडेन तशें जायना. आरजी कडेन फोर्स आहा, गोंयकाराचो फोर्स आहा, आमच्या भुरग्यांचो फोर्स आहा, प्लस तेंकां ती ताकद आहा, डॉक्युमेंटेशन ताकद आहा, नॉलेज आहा, आनी ती कॉम्बिनेशन करून फुडें व्हरता. आनी हीच विचारधारा आमकां पयलीं अंडर द लिडरशीप मनोज परब दिसलें. ताकाच लागून आमी जॉयन जाले. कित्याक ग्रामसभेन हेज्याय पयलीं लोक आवाज काडटाले, फॉर एक्झाम्पल आमी चिमण्यान आवाज काडटाले, मात त्या रितीन ते लेवल पावनासले, लोकां कडेन तितलो लोक सपोर्ट जायनासलो. आतां ते अवेरनस जाल्ले आसा, लोक फोर्टनायट मिटिंगेक बसपाक लागलेला, ग्रामसभेक बसपाक लागला, लोकांक मेगा प्रोजेक्ट ते कितें खबर आहा, लोकांक हे बिल्डिंगे कशें येता ते खबर आहा, उदक स्कॅर्सिटी कितें खबर आहा, गार्बेज कशी मॅनेज जायना हें जायना तें लोकांक खबर आसा. आनी मागीर शेतां कितें तें खबर आसा, खजान लँड कितें तें खबर आसा, मागीर आमचें स्क्रॅप यार्ड कितें खबर आहा, कोमनिदाद कितें तें खबर आसा. सो सगळें हें लोकांक जशें जशें आर्जीक लोक नेवे नेवे जॉयन जाता त्या माध्यमांतसून कळटा. आनी हेज्याय फुडें कळत रावतलें आमी कशें करता. जेन्ना आमी चिमणाचो प्रोटेस्ट वचून करतले, इवन दो हांव आरजीचो एक ट्रेजरर म्हणून लिडर म्हणून आसा, मात आमी विलेजर म्हणून ते फुडें गेले. आनी हीच आमची शिकून आमच्या प्रेजिडेंटान आनी आमचे आमचे ऑफिस बेरर्स आसा तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक भुरग्याक दिल्लें आसा, म्हाकाय दिल्लें आसा, की गांव पयलीं आनी गांव सांबाळपाक तुका खंयची पार्टी बिटी ती लागना. इरेस्पेक्टीव फाल्यां जर पार्टी बंद सुद्दां जाली जाल्यार अशे लिडर्स क्रिएट करपाक जाय की तुमी गांव ऑटोमॅटीक ऑन युअर ओन ऑन आयडियोलॉजी तुमी सांबाळटले. आतां तेच पांयाचे लोक तेच करता, आमी तेच करता, बाकीचे विलेजर्स तेच करता. तूं आमचो प्रेजिडेंट जावन आतां वाड्यांनी तूं पळयता की थियून तो भोंवता, 70 प्रोजेक्ट तेंच्या गांवान येता. आतां तो प्रेजिडेंट आसला, ताका अशें घरा बसून सगळे डिक्टेट करून भुरग्यांक सांगूंक जाता. मात तो लिडरशीप घेवन फुडाकार घेवन बारीक वाड्यांनी वचून मिटिंगो घेता. 4 मिटिंगो जाल्यार फाल्यां आनी 2 मिटिंगो तेंचे फुडें आहा. सो अशे मिटिंगेंत तो अवेरनेस करता. नॉट ओन्ली 39 हे व्हडलो आसात, आमी रचना अशी केल्ली आसा, जी आमची बिलां आसा ती कशी आहा ती तुमकां सांगता. बिलाचे कंटेंट सांगपाक मेळना म्हाका, मात कित्याक लागून घातला तें सांगता आमी. लँड कन्जर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन बील, आमच्या लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील, हें कितें आहा की जागो भायलो लोक जो गोंयान येतलो तो कितले पर्यंत घेवंक शकता, कितली ताका रिस्ट्रिक्शन आसतले, कितले ताका सिलींग लिमीट, कितलो तो जागो होल्ड करूंक शकता, हेजेर तें बील आसा. म्हणजे आपल्याक जाय तितलो आपल्याक घेवंक मेळटलें आनी गोंयकारांकूच जागो घेवंक मेळटलो अशें आमी पर्सनल गोवन तितून तें डेफिनेशन आहा पळय तें घातलेलें आसा. सो तशें सेकेंड, जे ऑलरेडी जागो
शेतां आहा नाल्यार हें आसा दोंगर आसा ऑर्चर्ड लँड आसा नॅचरल कवर आहा फॉरेस्ट आहा ते जर कोण सेटलमेंट करतलो ते करूंक जायना म्हणून आमी 39 जे प्रोविजन आसा स्क्रॅप करपाक जाय मागीर इतलें सिंपल एक बील घेतलेलें आसा तें जालें आनी ऑलरेडी जे सेटलमेंट जागा आसा आनी ऑलरेडी तेगे प्रोविजनाच्या अंडर तुका ते थंयसर बिल्डिंगो ना व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स जे घेवंक घालूंक मेळटा ते पावर ग्रामसभेक मेळपाक जाय म्हणून अशें आमी आनी मेगा प्रोजेक्ट्स कितें ते डिफायन केल्ले आसा आमी आनी पावर ग्रामसभेक एक्सेप्ट करपाक रिजेक्ट करपाक एप्रूव करपाक हे ग्रामसभेक पावर मेळटलो म्हणजे लोकल डेमोक्रेसी ही 3 आमची सारकी बिलां आसा तितून सगळे कवर जातले नॉट ओन्ली कन्वर्जन चेंज ऑफ झोनूच न्हू म्हणजे जे एक्जिस्टींग जागा जेचेर मेगा प्रोजेक्ट्स येता जशें की आमी आतां पळयता की अडवळपाक चिंबला प्रोजेक्ट येता तो आमी अप्रूव करूंक नासले ते अप्रूव केल्लो पंचायतीन आमी नाका म्हटलेले मात ते आमचे रेजोल्युशन भायर मारले हें केलें ते तो पावर आमकां जाय एज पर सेक्शन 6 ऑफ गोवा पंचायत राज एक्ट आमकां पावर मेळपाक जाय फाल्यां जर 39A जावन दुसरो कायदो येयलो 69A 49A कितें येयलें एक हे चेंज ऑफ झोन चालूच उरतले मात चेंज ऑफ झोन आमी कित्याक आतां नाका म्हणटा 39A कित्याक नाका म्हणटा फाल्यां दोंगर आमचो दोंगर तसोच उलोवंक जाय फाल्यां तेंच्यांनी तो जागो घेतलो बिल्डरान तशेंच घेतले आमी पयलीं कॅपिंग कितें घालतले की जागो तुका आमकोच घेवंक मेळटा इतलो त्यो मेळटा नाल्यार गोंयकारांकूच घेवंक मेळटा म्हणून हो घालतले आनी जर फाल्यां जर तूं घेतलो सुद्दां जाल्यार आनी तूं कन्वर्जन सुद्दां चेंज ऑफ झोन सुद्दां केलो जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट घेवंक तुका आमी विलेजर्स नाल्यार ग्रामसभा दिवची ना तो ग्रामसभेक पावर तो ग्रामसभेक पावर सो अशें आमी 3 बिलां सेपरेट घेतल्या की प्रत्येक खात्याचें सेपरेट बिल आहा टीसीपीचें टीसीपी बील आहा लँडाचें जे लँड ते आहा पळय ते रेवन्यू तेका बील आहा आनी हे जे बील आसा पळय एका आमचें तें पंचायत डिपार्टमेंट 3 बिलां आमी तशी सेपरेट करून घातलेली आसा आनी तेकाच लागून आमी एक पावल फुडें आहा जे आमी चिंतता पळय की भुरग्यांची पार्टी म्हणटाले भुरगे आहा धाकटे आहा सो आमी कशें आमची टीम आसा आमचे जे एक्सपर्ट्स आहा आनी आमी इंटरनली आमी जे काम करता तेजेर आमी सिस्टमॅटिकली सगळे आमी करून ऑर्गनायज इव्हेंट सगळे पार्टी चलयता आंदोलनां ऑर्गनायज इव्हेंट चलयता आनी आमकां विक्टरी तितून मेळटा तर आतां आमी पयलें आमी म्हणटा यूथ आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री म्हणटा पळय आनी आमी जेन्ना पळयता रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी पळयता यूथ खूब जाण यूथ फुडें आहा तर जेन्ना यूथ आसता यूथ लिडर आनी तांकां रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी जाल्यार पयलें हें दिता प्रेफरन्स दिता की यूथ आहा पळय तो हें करता आनी आयज युथांक जे पळय जाणटे पासून आहा जाणकार गोंयचे आहा पळय ते त्या पासून सॅल्यूट मारता कित्याक आमी हालींच पयलें डॉक्टर ऑस्कर रिबेरोन कितें म्हणटा पळय एका विरेश बोरकार यंगस्ट एमएलए ताका ताणें सॅल्यूट केलें तर जेन्ना अशें जाता कितलें पासून फुडें 2027 जाता म्हणा जाल्यार आमकां कितले आनीक आमदार पळोवंक मेळटले रेवल्युशनरी गोवन्साचे ना मेळपाकूच जाय पळय ते आमी तेजेर काम करीत आसा आनी युथूच हेजेर ह्या फ्युचराक कित्याक आदले जाणटे लोक अशें ना की जाणटे लोक ना आतां पळय तूं चिंबलाचे तूं एज्युकेशन पळय विलेजर्स सगळ्या प्रकारचे जे आसले यूथ आसले वुमन्स आसले सिनियर सिटीजन इवन पालयमचे पण बाकीचे एडिशन पळय लोक तशे आसता मात यूथ एक आमदार तर इतले करूंक शकता आतां 40 आमदार आसा 40ची कॉन्स्टिट्युशन 39चे चेंज ऑफ झोन ओके तूं 70 आनी हे सोड तूं 70 आनी पोरये सोड तूं 2 बाकीचे जर आमदारांनी जर केल्ले जाल्यार तेंचे आतां 39 सस्पेंड जातले आसले जशें की आमी पळयता की रिजनल म्हणटा आपल्यान करून दिवंक ना मात तेका ऑफिशियली कांय ना डॉक्युमेंट की सस्पेंड जाला म्हणून बाकीचे आमदार म्हणटा की 39 हे ते जावपाक जाय तेंकां तशें कांय ना जर विरेश करूंक शकता एक जाल्यार त्याच मेंटॅलिटीचो त्याच विचारधारेचो आनीक जर यूथ आमदार आसले जाल्यार ते आपले कॉन्स्टिट्युशन करता आसले आतां जी तारोलकर आपल्या कॉन्स्टिट्युशन झगडटा मात तेजे कडेन तशें ऑफिशियल डॉक्युमेंट ना सगळ्यांक चड आहा ते पेडणे तालुक्यान जाल्ले आहा जाल्यार तेजेरूय आमकां मागीर तो डावट येता तशें आमकां आमदार जाय आनी हेजो आमकां हेजो फळ आमकां जो हे सगळें करता तेजो फळ आमकां पॉलिटिकली आनी जेन्ना आमचे मनोज परबान भाशण सुद्दां दिल्लें पॉलिटिकली करचेंच पडटा कित्याक 39 हाडला कोणी प्रोविजन हे गोंय काबार करपाचे कायदे 17(2) जावं 39 जावं नवे अमेंडमेंट्स हे कोण हाडटा पॉलिटिकल पार्टीचे पॉलिटिकल लिडर्स MLAs हाडटा आनी ते जर भायर मारतलो तांकां जर मारतले जाल्यार तुका पॉलिटिकली चिंतचें पडटलें पॉलिटिकली सगळें करचें ना बेनिफीट तुका पॉलिटिकली मेळटले मात आंदोलन करता आसतना आमी पॉलिटिक्स करिना
म्हणजे एकच पार्टीक फेवर करता एका करता तेका पूण जेन्ना गोंयचें हित आहा गोंयच्या हात तुका जाल्यार ते पॉलिटिक्स करचें Political वयचें पडटलें पडटलें. आनी सिस्टमान तुका येवनूच ही सगळी बिलां ते करचें पडटलें आनी आमकां खबर आहा की RG हे फुडें आमचे चडांत चड आमदार हे फुडल्या असेंब्लीन येवपाचे आहा हे निश्चित आहा आनी हे लोकांनी पळयल्लें आसा जसो की एक ते म्हणटा की एक आमदार अशें करूंक शकता जाल्यार फाल्यां जर आर्जीक सरकार जाल्यार ते कितें करूंक शकता कित्याक सरकार नासतना असले आमी हिस्टोरीक आनी रेवल्युशनरी बिलां हाडटा आनी जर सरकारान आसले म्हणजे सरकाराची कितें म्हणटा ते डिसएडवांटेजीस आनी सरकार खंय कमी पडटा ते आमी दाखोवन दिता सो जर आमी जर सरकारान आसले जाल्यार फाल्यां कितें जावंक शकता हे लोकांनी विचार करतले आनी ताकाच लागून आमी अशें एसेंब्लीच्या भायरूय करता आनी एसेंब्लीच्या भितरूय आमचो आमदार काम करता. सो लास्ट क्वेश्चन तुका आहा आमी आतां 2027 वयता जें आतां इलेक्शन इयरूय म्हणटा आमी आनी इलेक्शन इयर वयता वयता म्हाका दिसता रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी आहा पळय ती व्हडल्या आंदोलनांनी खूब दिसती पडटा तर तुमचो टार्गेट कितें आहा 2027? पण ते अजून आमी तशें चिंतूंक ना आमी पॉलिटिकली काम करता आमची स्ट्रॉंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा तितून आमचें काम चालूच आसा मात कशें कितें जातलें आनी एक वाटेन आमच्या प्रेजिडेंटान अलायन्साक उलो मारलो आसा की अलायन्स जायत आनी सगळ्या पार्टीक सांगला बाबा आमी अलायन्स एक यंगस्ट पार्टी जावन सुद्दां आमी अलायन्साक एक पयलें पावल मारलें आसा सो तेजेर आमची डिसिजन जावंक ना बाबा आमी कशें करतले कितें करतले ते रायट टायमार तुमकां सांगता बट डेफिनेटली RG शिवाय हे फुडें कांय आनीक लोकांक पर्याय ना. RG इज द होप. RG रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टी इज द होप फॉर गोवन. गोंय उरतलें जाल्यार रेवल्युशनरी पार्टी गोवन्स